अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों की हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक का सिलसिला जारी है। आज इस्लामाबाद में तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से कन्वेंशन होगा और इस कन्वेंशन को कौन कौन ख़िताब करेगा, कौन कौन सी जमातें इस कन्वेंशन में आएंगी, कौन कौन सी नहीं आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, अपोजिशन के आपस में जो रवाबित बहाल हुए हैं तो उनका क्या अभी क्या हासिल हुआ है। क्योंकि नून लीग ने भी मौलाना से रब्ता किया है, पीपल्स पार्टी ने भी किया है, एएनपी ने भी किया है। तो आगे क्या होने जा रहा है, अपोजिशन जमातें क्या करने जा रही हैं, इस पर बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स जो हैं सियासी वो आप तक पहुंचती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान की क़यादत में, सरबराही में या मेज़बानी में आज जो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कन्वेंशन के नाम से तकरीब रखी गई है। इसमें 5 जमातें जो हैं मौलाना की JUI के अलावा बाकी 5 जमातें अपोजिशन की वो शरीक होंगी। महमूद खान अचकज़ई की पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, आफ्ताब शेरपाव की पार्टी और इस तरह हासिल बेजंजो की पार्टी, नेशनल पार्टी जो है, जमीयत अहल हदीस के प्रोफेसर साजिद मीर और जमीयत उलमा पाकिस्तान के मौलाना अवैस नूरानी ये शिरकत करेंगे और आज के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इसमें हुकूमत की जो माशी पॉलिसियाँ हैं उनको फोकस किया जाएगा, उन पर डिस्कस किया जाएगा और तनकीद की जाएगी हुकूमत की माशी पॉलिसियों के पे। क्योंकि जो दावतनामा जारी किया गया है उसमें भी यही लिखा गया है कि हुकूमत की जो माशी पॉलिसियाँ हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत में इजाफ़ा, पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा, टैक्सेस में इजाफ़ा, उसके बावजूद मुल्क माशी तौर पर तबाही की तरफ तेज़ी के साथ जा रहा है। तो इसको कैसे बचाया जा सकता है और मौजूदा हुक्मरानों की पॉलिसियों को हाईलाइट किया जाएगा आज के कन्वेंशन में। इसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP को दावत नहीं दी गई। हालांकि तीनों जमातों ने मौलाना के साथ रब्ता किया है, मुलाकातें की हैं, लेकिन अभी इनके तीनों जमातों के साथ मौलाना के मामलात अभी तय नहीं हुए। मुख्तलिफ इशूज़ पर उन्होंने मुलाकातें की हैं। ANP के मियाँ इफ्तिखार हुसैन, जाहिद ख़ान और आज़म होती के जो फर्जंद हैं, वज़ीर आला जो है अमीर हैदर होती, ये वज़ीर आला रहे हैं। तो ये तीनों आए थे मौलाना के पास 3-4 दिन पहले और उन्होंने मुलाकात की थी। मौलाना को उन्होंने दावत दी थी 10 मार्च को। उन्होंने कन्वेंशन बुलाया है फाटा के इंज़माम पर कि फाटा को कबायली इलाकों को ज़म तो किया गया है सूबे में, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला है, उसके मसाइल क्या हैं इस वक्त, वो ज़म होने के बाद जो नया निज़ाम वहाँ पर नाफिज होना चाहिए वो किस तरह हो सकता है, अभी तक क्यों नहीं हो रहा, प्रॉपरली उस तरह नहीं हुआ। तो वो ज़ाहिर तशवीश है इस पर मौलाना को भी, ANP को भी, कबायली अवाम को भी कि मर्ज तो हो गए लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर जो नया निज़ाम है, जो मुतबादल निज़ाम है, वो वहाँ पर उस तरह राइज नहीं हुआ। न यानी अभी इस वक्त फाटा के अवाम न इधर के हैं न उधर के हैं, न उनके पास पुराना निज़ाम है उस तरह जिस तरह चल रहा था निज़ाम, न नया निज़ाम कोई कंप्लीट हुआ है। तो इस पर ANP ने एक सेमिनार टाइप या कॉन्फ्रेंस कहें वो बुलाई है 10 मार्च को, जिसमें मौलाना को शिरकत के लिए आए थे दावत देने और मौलाना ने वो दावत तो कबूल कर ली है। क्योंकि फाटा का इशू है, मौलाना का इंटरेस्ट का इशू है, तो ज़ाहिर है ये तमाम जमातों का इंटरेस्ट रहा है। मौलाना के बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पर, मदारस हैं, मौलाना की जमात है, JUI है, तो मौलाना का इंटरेस्ट इसलिए रहा है कबायली इलाकों का। KPK का क्या हिस्सा दायरा बन रहा है, कबायली इलाके बन रहे हैं, तो KPK के लोग या KPK की पार्टी, KPK का सियासतदान कैसे लाताल्लुक़ रह सकता है। तमाम KPK के पख्तून जो लीडर्स हैं वो इसमें इंटरेस्टेड रहे हैं फाटा के इंज़माम के मामले पर। तो मौलाना ने दावत कबूल कर ली है, वो अपना मौक़िफ़ जाकर रखेंगे ज़रूर भी।
اور اسی طرح پھر ایاز صادق جو آئے تھے مولانا کے پاس، وہ شہباز شریف کا پیغام لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد شہباز شریف نے پھر خود مولانا کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ بھی کیا تھا اور سیاسی صورتحال پر ان کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ ان کو میاں نواز شریف کے صحت کے بارے میں بتایا، آپریشن کب ہونا ہے، کیا ہوگا، اور وہ کب آئیں گے، وطن واپس کب آئیں گے، کیا اپوزیشن کی اسٹریٹجی آئندہ ہونی چاہیے، اس پر مولانا کے ساتھ، اور ماضی میں کیا کچھ ہوا، کیوں ہوا، اس پر بھی بات ہوئی ہے دونوں کے درمیان۔ لیکن یہ روابط اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ مزید کوئی غلط فہمیاں یا مزید کوئی دوریاں پیدا نہ ہوں۔ دوریوں کو کم کرنے کے لیے یا دوریوں کو مٹانے کے لیے یہ روابط ہوئے ہیں۔ شہباز شریف کا بھی رابطہ ہوا، ایاز صادق بھی آئے تھے مولانا کے پاس، پھر اس کے علاوہ راجہ پرویز اشرف جو ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما، وہ بھی مولانا کے پاس گئے تھے بلاول بھٹو زرداری کا پیغام لے کر۔ لیکن جب تک بلاول بھٹو زرداری کی مولانا کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی، یا آصف علی زرداری تو بیمار ہیں، ان کے ساتھ مولانا مل کے آئے ہیں اسلام آباد کراچی میں جب عمرے پہ مولانا جا رہے تھے، تو لیکن وہ سیاسی اس طرح کی گفتگو نہیں ہوئی یا سیاسی ملاقات نہیں تھی، مزاج پرسی کے لیے گئے تھے۔ تو اس ملاقات میں چلیں تعلق ہے، یہ تو اتنا تو ہوتا ہے، لیکن سیاسی کوئی بڑی کوئی میٹنگ یہ نہیں تھی۔ تو جب تک بلاول بھٹو زرداری اور مولانا کی ملاقات نہیں ہوتی، یا شہباز شریف اور مولانا کی ملاقات نہیں ہوتی، تب تک اپوزیشن کی جو مشترکہ جو حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی ہوگی، وہ تب تک نہیں بن سکتی۔ فی الحال مولانا بھی اپوزیشن کے ان تین جماعتوں کو اپنے ساتھ مولانا نے ملایا نہیں ہے، ان تینوں جماعتوں کو دعوت نہیں دی، کیونکہ یہ جو 4-5 جلسے اپوزیشن کی 5 جماعتوں نے شیڈول کیے ہیں، پلان کیے ہیں، تو یہ جماعتیں اپنے یہ جلسے تو کریں گی۔ اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں جو نون اور پی پی ہے، تو وہ اپنے حساب سے، ہر جماعت کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، نون کی اپنی ترجیحات ہیں، پیپلز پارٹی کی اپنی ہیں، اے این پی کی اپنی ہیں، وہ اپنی ترجیحات کے حساب سے مولانا کے ساتھ آگے چل کر مل سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال روابط ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ابھی جو اتحاد ہے اپوزیشن کا وہ بحال تو نہیں ہو سکا ہے، لیکن دوریاں کم کرنے کے لیے یا غلط فہمیاں کم کرنے کے لیے یا غلط فہمیوں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے یہ روابط ہوئے ہیں۔ تو آج اپوزیشن جماعتوں کا یہ 6 جماعتوں کا، جے یو آئی کے علاوہ 5، یعنی جے یو آئی سمیت 6، ان کا کنونشن ہے، اور اس کنونشن میں کیا تقاریر ہوں گی، جو بھی کنونشن کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ لائیو چیزیں، کچھ چیزیں جو امپارٹنٹ چیزیں ہیں وہ لائیو شیئر کر سکوں آپ کے ساتھ، نہیں تو کنونشن کے بعد کنونشن کا ضرور کنونشن پہ پروگرام کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔